आपणकर जदि धनुराशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना धनुराशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही रथयात्रा दिन चारि गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। भाग्य रे हेबा बड़ परिवर्तन, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रथयात्रा ठारू एमानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियोटीर मध्य भाग रे आपणको गोटिए प्रश्न पचरा जिबा। जदि आपण सेही प्रश्नर सठिक उत्तर देई दियंती तेबे आपणकु श्रेष्ठ दर्शक भावरे विवेचना करा जिबा। देखंतु पूर्वरु ग्रहमानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले, परिश्रम अनुसायी आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। धनजनित समस्या देखा देउथिला। बिना कारण रे घर परिवार मध्यरे समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु एही रथयात्रा ठारू शुक्र एवं बुध आपणकर भाग्य भावकु चलन करिवे एवं लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फलरे आपणकर भाग्य क्षेत्र रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीब। भाग्य आपणकर सुना भली चमकी उठिब। आपणकर जहाँ भी किछि कार्य अटकी रहिथिला ताहा पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। कार्य संपन्नता मिलिब। एहा सहित आपण जेउ भी कार्य हाथ देबे सेथिरे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। आपण किछि नूतन कार्य बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। नूतन इन्वेस्टमेंट करि पारंती, जहा भविष्यत रे आपणकु अनेक गुड़िए लाभ आनी करि देब। एहा सहित आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन, नूतन गृह निर्माण करि पारंती। पौत्रिक संपत्तिरु आपणकु लाभ मिली पारे। एहा सहित आपण किछि गुप्त स्रोतरु धन उपार्जन करि पारंती। आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को वा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेब। एहा सहित कर्म क्षेत्र रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन आसीब। दीर्घ दिनर इच्छा, दीर्घ दिनर स्वप्न आपणकर पूर्ण हेब। क्यारियर क्षेत्र रे बड़ आर्थिक लाभ हेबार संभावना बनिब। बड़ खुशी खबर आपणको मिली पारे। जो माने प्रमोशन अपेक्षा थिले सेमानकर प्रमोशन होई जिब। जो माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा थिले सेमानकु नूतन कर्म, नूतन चाकरी मिली पारे। एवं पूर्वर जदि आपण चाकरी क्षेत्र रे अछंती तो आपणकर प्रमोशन होई पारे।
କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ବହୁତ ଅଧିକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ମାନେ ଧନ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାମଲା ଚାଲିଅଛି ତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୌମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।